बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नासिर जमाल, द न्यूज़ 66 में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि कल इलेक्शन हुआ कौमी असम्बली में सेनेट का, और सेनेट में जो 7 वोट की बरतरी से पीडीएम जीत चुकी है। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब जीत चुके हैं। उसकी जो अभी उन्होंने इस चीज़ को सेलिब्रेट करना था, इन्होंने इस चीज़ का जश्न मनाना था, रोडों पे आना था, खुशियाँ मनानी थी, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने थे, टॉक शोज़ पे आके अपनी विक्ट्री जो है उसको सेलिब्रेट करना था। ये सारी चीज़ें अभी होनी थी कि इमरान खान साहब ने एक और बाउंस कर दी है, और वो ये है कि उन्होंने कहा है कि मैं एतमाद का वोट जो है वो हासिल करूँगा और इसी फोरम पे। अब ठीक है, हम कहते हैं कि एक ज़रदारी सब पे भारी। वाकई उसने साबित कर दिया कि ज़रदारी साहब ने जैसा कि आप जानते हैं कि कल अगर किसी ने कोई प्रोग्राम देखा हो तो हामिद मीर के प्रोग्राम में उन्होंने आके एक बयान दिए कि हमारी जो तवक्कुआत थी, इसका मतलब ये कि उनकी जो कमिटमेंट्स हुई थी वो 20 एमएनएस के साथ थी, एमपीएस एमएनएस के साथ थी, लेकिन उनको वोट जो पड़े हैं वो 5 हुए हैं। तो वो कहते हैं ये अब भी कम है। तो ये यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे से भी बहुत बड़ा ब्लंडर जो है वो ज़रदारी साहब से सरजद हो गया है, और ये चीज़ जो है इनका पीछा करेगी। दूसरी बात ये है कि इस इलेक्शन में अगर हम देखते हैं तो खान साहब ने अब भी बहुत बड़ी जो विक्ट्री है वो इस तरह से हासिल की है कि पूरे पाकिस्तान के सामने जो है इस इलेक्शन को खोल के सामने रख दिया है। इससे पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, तारीख़ में कभी नहीं हुआ कि इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद की ठोस सबूतों के साथ। एक तो जैसे कि आप जानते हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा वो बात करती हैं, या जो उनके जो हवारी हैं वो बात करते हैं, या हामिद मीर बात कर लेते हैं, या सलीम साफ़ी साहब बात कर लेते हैं। एक तो इस किस्म की बोंगियाँ होती हैं, लेकिन एक ठोस सबूतों के साथ पूरे अवाम के सामने, सुप्रीम कोर्ट के सामने, मीडिया के सामने ऐसी सबूतों के साथ पेश करना, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। दूसरी बात ये है कि अचीवमेंट इस वजह से भी है मेरे ख़्याल में कि ये 11 जुमातों का पीडीएम नहीं है, ये 12 जुमातों का है, और 12वीं जुमा जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। वो इस वजह से है, मेरी अपनी ओपिनियन है वो, और वो ओपिनियन इस वजह से है क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो अगर फ़र्ज़ करें डस्का के इलेक्शन पे 4-5 घंटों के अंदर वो इलेक्शन को मनसूख कर सकता है, तो वही इलेक्शन कमीशन रात के 12 बजे अगर फ़र्ज़ करें कोई ऑर्डर पास कर सकता है, तो वो रात को 6 बजे और 7 बजे 8 बजे शाम के वो कहाँ गायब थी। वो इलेक्शन कमीशन के कल इलेक्शन होना है, यहाँ पे हम जो रीजन्स में जो इलेक्शन कमीशन के ऑफिसेज हैं, जब भी इलेक्शन होता है तो वो रात को 12 बजे तक ड्यूटीज़ देते हैं। जैसे अकाउंटेंट जनरल ऑफिस अगर जून के महीने में अगर आप देखते हैं 31 जून जुलाई के महीना, तो वो रात को 10 बजे तक काम करते हैं। मैं कैपिटल की बात नहीं कर रहा, मैं प्रोविंशियल्स और रीजन्स की बात कर रहा हूँ। तो कैपिटल में ये हाल था कि शाम के बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन जो था उसका पूरा अमला गायब था। तो ये ज़ाहिरी बात है, ये कुछ सवालात जो है वो जन्म लेती हैं इन बातों से। सोशल मीडिया पे बहुत सारी बातें हो रही हैं। सोशल मीडिया पे ये बात हो रही है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को सबसे पहले इमरान खान साहब को बाद में करप्शन ख़त्म करना चाहिए। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में ये जो 3 मेंबरान हैं इनको, और पीएमएलएन का ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का जो हेड है उनको हटाना चाहिए जो पीएमएलएन का है। तो इस किस्म की बातें बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और ये भी है कि उनके सबूत भी हैं। उनके कुछ बहुत सारे अगर हम देखते हैं तजिया निगार जिन्होंने देखा है, जिन्होंने सबूत पेश किए या जानते हैं जो कि वो नवाज़ शरीफ जिस वक्त जेल में थे, तो ये जिस वक्त अपने वालिद साहब से मिलने के लिए जाते थे, क्योंकि वो दोनों एक ही बैरक में थे, एक ही जगह पे थे,
تو وہ یہ جب ملنے کے لیے جاتے تھے تو نواز شریف صاحب سے ان کی ملاقاتیں ہوتی تھی. دوسری بات یہ ہے جب ان کا سلیکشن ہوا ہے تو سب سے پہلے جو ہے وہ کال جو کی تھی وہ نواز شریف کو کی تھی اور اس کے بعد زرداری صاحب کے کو کال گئی تھی. تو اس قسم کی باتیں آپ کو پتہ ہے تجزیہ نگار جو ہیں وہ کرتے رہتے ہیں اور ان کے وہ بڑی ٹھوس بات کر کے جو یہ ایشو سامنے لے کے آتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے جو اعتماد کی بات کی ہے تو وہ ایک بہت بڑی انہوں نے ایک بات کر دی ہے اور یہ ان کے فیور میں اس لیے جاتا ہے کیونکہ جو بزدل تھے جو بکنے والے تھے وہ تو بند کمروں میں تھے. یہاں پہ کھل کے سامنے آنا یہ ان کے لیے بہت بڑی چیلنج کی بات ہوگی اور ان کا اخلاقی اگر فرض کریں ان میں تھوڑے سے بھی اخلاقی جرت ہوگی تو وہ دوسرے کے صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے, پی ڈی ایم کے صف میں آ کے کھڑے ہو جائیں گے. یہ بھی ان کے لیے ایک امتحان ہوگا. جو کے پی کے سے جن کا تعلق ہے جن ایم این ایز اور ایم پی ایز کا ان کے لیے بھی یہ ایک امتحان کی بات ہوگی کہ وہ آ کے کس ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ کس منہ سے وہ آ کے کھڑے ہوں گے پی ڈی ایم کے ساتھ. تو ظاہری بات ہے اس میں بہت ساری باتیں ابھی کھلنی ہیں. سپریم کورٹ جا سکتے ہیں عمران خان صاحب, بلکہ جانے کا ارادہ رکھتے ہیں اور یہ سامنے آ چکا ہے کہ وہ سپریم کورٹ جا رہے ہیں. تو سپریم کورٹ جانے کے بعد جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان پہ کافی زیادہ سوالات ان کے پہلے بھی تھے. سپریم کورٹ کے جو ججمنٹ آئی تھی اس میں الیکشن کمیشن پہ بہت ساری باتیں بہت سارے سوالات جو ہے وہ ججز اس پہ ریمارکس دے چکے ہیں. تو چیف جسٹس ریمارکس دے چکے ہیں کہ ان کے پاس لائے عمل کوئی نہیں ہے, صرف باتیں ہی ہیں, صرف وہ باتیں ہیں جو ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو یہ چیزیں اگر آتی ہیں تو ظاہری بات ہے الیکشن کمیشن پہ ضرور باتیں آئیں گی. یوسف رضا گیلانی پہ جو نااہلی کی جو درخواستیں جمع ہوئی ہیں تو وہ بھی سامنے آ سکتی ہیں. یہ چیزیں بہت زیادہ اہمیت رکھتی ہیں. دوسری سب سے بڑی بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ویسے اسمبلی اگر تحلیل کر دیں تو اسمبلیاں تحلیل کر دیں تو یہ زیادہ بہتر تھا. اور وہ اس لحاظ سے بہتر تھا کیونکہ اگر فرض کریں یہ تحلیل کر دیتے اور جو پی ٹی آئی کے جو جینون ورکرز تھے جنہوں نے 25 سال محنت کی ہے, اگر یہی ورکر یہ عمران خان صاحب لے کے آتے تو میرے خیال میں یہ بلنڈرز ابھی نہ ہوتے, ان کی صفوں میں یہ غدار نہ ہوتے. اگر فرض کریں یہ پی ٹی آئی کے ان کے اپنے نظریاتی اگر ووٹرز جو تھے نظریاتی ورکرز جو تھے اگر وہ لے کے آتے, یہ لوٹا قسم کے جو اچار بنایا ہوا تھا, اگر فرض کریں یہ چیزیں نہ ہوتی یا یہ جو بکنے والے جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہو سکتا ہے نظریاتی جو ہے اس وقت ان کے کام آتے. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا, بیل آئیکن کو کلک کیجیے گا تاکہ آپ کو بر وقت اگر ہماری ویڈیوز آتی رہیں. تھینک یو سو مچ, اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. السلام علیکم.